Boizu wansondo uzangu maripopote mnanifuata Kivu Ripoti 75 bado kunakuletea matukio na mambo yote yenye kunapita Kongo na nafasi zingine. Habari za motomoto za ukweli na za kuaminika unazipata ku Kivu Ripoti 75 tu hapo nafasi nyingine. Mapambano makali sana inapokea take ya Radio from Ventura na Bazalendo. Lumbishi ni Sud Kivu. Utajua kama depuis jana lundi de 10 wiki 2026 Radio from Ventura ilianza kufukuza batu population, ilianza kufukuzia maeneo yabo, ma au Radio from Ventura wameanza kufanya system na kutosha watu kule Rwanda na kufukuza la Congolais ma village zabo na kuinstale batu ya kutoka Rwanda. Donc journée ya lundi Radio from Ventura ilifukuza wananchi wa Kongo. Bakabatosha Lumbishi, Ngajo, Rubona na Kashovu. Donc batu balifukuziwa, batu balipigwa fimbo, bamala balianza kulia, mawaza balilala inche sababu balikuwa habana kwenye bataenda. Imagine basoda ya Rwanda batoke Rwanda, bakuye baingie mu village, baanze banafukuta ndani ya nyumba, banaanza kufukuza batu, biko nafukuza batu na balesambie manyumba, balinunguza manyumba, baliiba bitu ya batu. Manake wakati niko nafukuza mtu ndani ya nyumba, malamara kipere bitu yote le mana biko ndani ya nyumba banatia moto. Naoza video ziko natembea ma social media. Lakini wataki population ilianza kuyia, Bazalendo walifikia na hapa pokuwa mbali. Banisikia kilio na malalamiko ya population. Mardi le 11 2026 tangia 5h ndio vita ilianza. Donc Bazalendo wameingilia wale wa Radio Ventura pale mwele maeneo yote ngi balifukuza population Lubishi, Larjo, Rubona na Kashovu. Donc bamebapiga moto. Sasa hivi mapambano ni matali sana. Radio Ventura wamekimbia hii maeneo yote. Sasa hivi bapo napigania na Bazalendo Lumbishi Sante. Bado moto ikindali na waka. Bazalendo biko determine kukamata Lumbishi Sante na ile ma village zote zenyewe za pembeni zenya barage Ventura balifukuza batu. Ikome ya Bazalendo na Bazalendo niko napitania na barage Ventura Lumbishi Sante na au barage Ventura wameanza kukimbia sababu hakuna tena hali ya kubakia pale kwa moto wenyewe Bazalendo wambawasha pale. Donc bitu biko fum hali iko super fum. Donc ni heka barage Ventura wanasambaratika vibaya Lumbishi. Lumbishi inapatikana mpelitore ya Kale. Hapa mpelitore ya Kale ndio kwenyewe la Radio Ventura mkunapenda bavane maeneo sababu batu wenye bajitoka kule kwa Rwanda. Unajua kama naposa kama kule kwa bamekuwa ndio baningi wanakosa fasi ya kuishi. Donc yuko na force wanga kuleta batu yabo na kufukuza la Kongo maeneo yabo na kukia batu ya kutoka Rwanda. Sasa bali tanpe kabisa kufukuza kuanzia lendi, manake kuanzia dimasha magharibi lendi balipo niko nafukuza batu kubatosha mwa maeneo. Bonke izikilaje tatu Malumbishi Centre kubafukuza. Sasa kulikosa kama ataki bana bafukuza ratenda kubabeba wapi population manyumba zabo mumu nakuya munaanza bafukuza munabatupa inji. Mimi njoko naendelea isige korome man baone ibitu wala ayasikia. Iko naona kila tiko lakini hana kia kufanya na lakia tu pale sawa sijua kama ni popi. Lakini pia habari kuna tendea social media kama general autoproclamé Bazalendo James Fieka adui ni siku tatu kama ine hapa pikame tela. Kwa hii video yenye uko naona hapa ilikuwa video yake ya mwisho yenye alipibie doke haba msikia pa kusema haba muone kwenye anaishi na loke iko destination inconnue. Lakini sasa habari bado kingali na pembea kusema bakingali na mtafuta bepitu hii habari manifestation itoke kusutenir batu wa societe civile kwamba lanahitaji bifami na nini na anijieleza isikia alijieleza na makuko group ya FARDC walikuwa napeka ba mfinde ba mpeleke na alikuwa anajieleza nini yenyewe biko nafanya. Anza faka ka video kadogo usikilinye alikuwa anasema kwa video afu wati siku 10 na luguma zene lwaka angalia leo siku ya pili. Muone nchi yetu, nchi ya mababu. Ibigaba bibe na mukigo kitu. Tutanga kireka kino kihugo kiri byanga bakuti. Pepe. Tubarinu kikifuira mutwe bene nakyo nakandi.
kino kihugo tutanga kireka kaya kija kakamala kakashambuka hibeho yubonaho ebali muleke bigaba bibi ibi atuma bazungu bagoti bagalwisa otubagende nyuma y'abanyarwanda bagwata kino kihugo mruko bazungu babusima hano ari hibeho nakandi hano hari hibeho hija hiri hibeho nyine kweri ebali yebali mashi eba abafuriru n'ababembe n'abanyindu n'abarega imilala yoshi katire sase kantitiri muyimange tulwire kihugo umunyarwanda tanga tutawala mukino kihugo nanga mubwini kihugo tulimo kino kihugo eba tuanga kireka nganangana tugendage mwanandi haitwanga genda tuleke kino kihugo tukifuire mo mpaka wo mwisho nakandi wo mwisho afuire mukino kihugo mubwini migazi ye kaya limazi data mama we bandugu tuliteswa tuka mumai vyatu yetu kwa wapi ama boti chazama bandugu mashini le mumai anza tupa mizigo juu sangine tuone kama boti tapanda mama tunateswa mtuombe Mungu bandugu yo Mungu wangu hakuna mai tuko ni katikati ya lake bandugu wanamke wenzetu tunateseka tuko nashika baba tunakupasie kwa watu huku bandugu baba wananchi mashine nazama yote mumai mtumbu inayala mai tele Mungu wangu baba Mungu wangu tusaidie baba tusaidie Mungu tunakufa Aba Barwanda basaka tesa nje tu sana. Upresida si presida huyu Kabila huyu asaka tesa nje tu sana nonge sana na asa tuacha mdonge kidonda yenye atana mtoto wake atana na wajugu wake hawatapendeweka kwa hii dunia. Paske ile kidonda yenye asaka tuingiza msiba Kongole. Na ile uchafu yenye ametufanyizia ni kitu kibaya sana kenye ametufanyia na dunia tu. Na hii udongo hii ya Mkongo ama hii udongo na haitamwitikaka tu, itamkatalaka na watoto wake wote na kizazi yake. Paske amefanya kitu cha mbaya sana. Anafata arbisha inji mpaka na muarme. Alors que arme jo nachungaka inji. Meye anaribisha mara mwa inji arme anayefiltre. Maki anaribisha inji mara mwa yote. Vrema ule bile balozi wenye wanasimanga mbuni balozi wa Mkongo be wanakoka na pana hero habi wanakoka na wana jua mtu alipigia chimuhindu na muua.
badi kama muko mdunia walozi wenye viko tu wenye unajua ule iko mulozi wanakoka na huwa watu wenye hawana maprobleme nao watuie kwanja Kabila watuie kwanja ule ndio mwenye hastahili kwanja kuishi ndio ametutesa mpaka mwaini hizi madesordre gizi ziko na kuwa hivi kama tu hatujisuleve na wanja angalia kwa mbali tutaisha kasie bote juu unaona gizi watu wanaisha hivi ukiangalia bie vale vasoda vamolelea vanasaliti inji sa vale vo Kiviri avo vo Masunzu iko vamingi sana Vakiviri ni vamingi sana Vamasunzu ni vamingi sana mwarme na vale haiko kupatafutia tufasi kwenye kuko M23 hapana Vamasunzu wengine wanaweza kuwa na viko huku vazi yenye kuko ADF peple iko naisha vrema tuko naisha amwata kama viko nenda sinja kumanyama zenye ziko mparki tunayalu kuna maparki amwata kama viko nenda sinja kumanyama zenye ziko maparki kumbe pale njo vile vitu tunaweza vifungia macho mutu na uhai wake wanakia tu wanakuua tena wale mtu ajua trasi kama walipita wapi donge anere haiko service de renseignement haitumikake maake donge tu ni Mungu na maombi watu biko naisha eske watu watapumzika mpaka siku gani wangalie hali kwenye huku hapa iko tu ba M23 presida yeye atusaidie na huku magoteko huko ADF nayo alete maefo apigane na baba ADF baba ADF hata bana machar de combat aba tu iko volonté tu ya president ma volonté ya gouvernement tu banasema aba tu bazimisha hata musemene moya eske aba mwezi territoire kama he 4 territoire yenye kuna sombewa na hii mchafu ya ADF hii baketuma hata drone hata kila territoire wanatuma hata madrone karibia hata 5 kila territoire 5 drone isitakuwa 20 drone ile 20 drone banaleta tu bazalendo wenye viko bie bila ba filtre juu mafar semu ko ba filtre banaleta vale ba hibu ba serpent noir banaleta na kelke bazalendo ama ko wenye viko huko bazalendo wenye viko huko kisha president analeta oda kusema wazalendo mwache tu Mwituri na Nord Kivu wasikile wafanye kazi kama gizi vinawezekana wapige kwanja wale wabile waishe tu ni afere ya semene moya iko kope watu wiko naisha hii ni kope iko kope tu yabo wale wanatuchungaka hapo iko bebemba kibemba kiko na chunga nini ikuku ya itoto ya kuku kibemba kitahimalizaka tu hakuna huruma M23 ilituingia kama zamani huko kote tu ni M23 wa ADF ni M23 na bebiko complicité tu wale wa general wasa wale wenye mnabaniaga kule ku M23 kule ndio wale bakwavo viko tu na huko makote ya ADF parce que hii haiko rebellion yenye inaweza sumbua watu kwa akili bajene kumbe basende mushamba basende sema ndio wafuatilia hapana wazalendo wao wanda wafuatilia wanawapiga wanawazuia haona kiziko iko samblai kama hatuangalie tu hapa bie tutaishaka ama ule mmoja mimi nataanja raisonner hivi akose gouvernement sako naangalia njoo iseme watu wamezaliwa 3 saa hata baue bakeni problem akosa vile wasako na chunguza ndio akose sasa naomba maraporo omba raporo ya watu wamezaliwa wanaomba na raporo watu wanakufa kisha wanadidenya mbona hata wamekufa kama ni 50 persone ndio wamekufa kumezaliwa tena 3 saa si wale wa 3 saa watakompleta ile 50 tuna dunia inaendelea hatutaishaka kisha wanaandika mbona hapata tumalizaka hata wafanya hapata tumalizaka juu tuko nazala kila siku ile ndio yakosa ndio morale zenye viko nazo hapa juu hizi watu viko naisha watu viko naisha mule maziaka kulala na kureve kwa pime angalia kwanja
Damu ya mtu tami ingekuwa manyama kweli za mparke tungeipika tusebo saa wazeuwe tu umeona tumeisha. Si Wakongomani wadi kama tulifaka Mungu nini?